Life is about showing up, being present for our dreams, relationships, and ourselves. It's easy to wait for the right time, but the truth is, every moment counts. This year, I've embraced the art of showing up in different ways, making sure I give importance to the things and people that truly matter. On February 1, my 30th birthday, I celebrated meaningfully by attending TJ Monterde's concert with Kathy. Music has always been a source of inspiration for me, and being there reminded me the joy of experiencing the things that I love. A few days later, on February 7, I showed up for love, celebrating our anniversary in the beautiful city of Tagaytay. Spending time together, creating memories, and appreciating life's simple moments made me realize how important it is to be present in relationships. Beyond celebrations, I continue to show up for myself, especially in my passion for running. One day ago, since naka-upload ko video, and wala ko kamanugod sa payapay mo. Recording, anya, di siya pwede ma-switch og video. Dagan di ko yung ani. Ay, nindot tayo dagan ko yung ani. Yuhuu! Ultra wide. Nindot din gamiton pagdagan. Nga ni day dapat pagdagan. Oh. Nindot kayo. Kinina po akong gamiton pagdagan. Try ko lying mode. Ani sa akong Insta360. Wala pa jud kay ni na ako ma-maximize o gamit. Palit ako ani wala puslan. Pay laing paagi para nindot ang atong video. Ay, kinakusga na. Uy, gamit. Karon pa. 1K. Okay. 3K. 4K. 5. 6. 7. Pumanaw dagan. Naka 8 kilometers may ganiha. Kapoy siya pero okay ra. And karon balik na pod ta, edit na pod para sa client. Gamay pa lang mi sa mong grupo unta mo nagad pa ang runners there is a purpose eh. So kamo dagan na mo, tara. Way kapoy. Sapatos dito dagan. Ganiya kapoy man sa trabaho pero hindot jud dagan. Ambot po di akong lawas ang mangita mga pagdagan. Naanad na. Ang katog aniyon niya, birthday nindota. Practice ko aning kanta nga ganahan si Kathy ipatukar sa ako. Ang title is Awit ng Paghahangad. Intro kuha na gamay. Mga kuan 0.001%. Mga tulo ka buwan pa ni practice on. Good to go. Bisita ta sa Gulayan. Let's go. Hello. Dili, kapoy magdagan pa buena swerte. Pero kapoy padong sa Gulayan. Kaya magdala og motor. Gulayan sa paaralan. Sa pangamot ni Kuya Rinan. Pambihira gini nga ko ano? Pag-abot gigan ni eskwelahan, open down sa laptop kay nagipa-edit ang client. Dubit kayod da diri kay daghang bills. Alright. Editor mode.
is on. Check dayon ako diri sa project management tool kung unsay mga kinahanglan trabahoon. So na mga naka-mention akong pangalan din banda. And mao na siya nga akong trabahoon karon. Teacher sa buntag, editor sa hapon, padong gabi. Let's go! Man ako edit. Kung sila makahubog doon ng kape. O kape, mani. Pero, papa ko nahubog. Pwede na maubos, papa ko mahubog. Video na tamo. Alright? Uy, yay! Si Juliet. Gagi, nakapinag na yun! Uy, ang lagi! Ay, light-light, may na yung ulo. Tig 30,000. Hindi, masira na. Basit sa naulang na light na joke lang. Kita mo, tanan. Kita. Hindi ko ina. Video kineng! Patanawa sa amin. Tanawa mi. Wow! Nadira ang Earth! Hay! Makita na dira ang Earth. Galing, ha, kita na kayo na ko. Ulo na light na. Okay na. I-post na sir ha. Mapil daw sa video. Maro. Ilo, light na. Ay, apil mo na ka. Okay na po? I-post na pag-transfer sir sa kwan. Ano ma-post man mo na TikTok. Wala. Good day. It's Saturday. And it's a long run today. And solo run. Ha! Let's go. Whew. Follow your plan, not your mood. Kapoy man sa trabaho pero plano idagan. Preparation for the full marathon para sa November. Taas ang preparasyon. Anyway, wala ko'y target distance karon. Wala target pace, endurance lang. Tanaw nag-asawan na makuyapan. Let's go. There are days when it feels easier to skip a run, but I remind myself that consistency is what makes the difference. Every step, every mile, no matter how small, brings me closer to my goals. Showing up is a choice we make every day, whether it's for our dreams, our loved ones, personal growth. Being present and taking action is what truly matters. Life rewards those who show up, and I am determined to keep going. So, one step, one moment at a time. Let's go!